نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال الله في مقام آخر قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله صدق اللہ العظیم اور صدق رسولہ النبی الکریم۔ اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے ایک ضابطۂ حیات کی ضرورت ہے۔ دیکھو، ہماری کلاس ورک یونیورسٹی کا بغیر ٹائم ٹیبل کے نہیں چل سکتا، یونیورسٹی بغیر رولز کے ممکن نہیں ہے۔ ایون آپ کا جو معمول کا ٹریفک سسٹم ہے، بتاؤ یہ بغیر ٹریفک رول کے چل سکتا ہے؟ کوئی گیم وداؤٹ رولز آف گیم، از اٹ پاسبل؟ نو۔ اسی طرح سے کوئی ملک دنیا میں ایسا ہے جس کا آئین نہ ہو، پولیٹیکل سسٹم نہ ہو، اکنامک سسٹم نہ ہو۔ اینی اکانومی وداؤٹ اکنامک سسٹم، اینی اسٹیٹ وداؤٹ پولیٹیکل سسٹم، اینی سوسائٹی وداؤٹ سوشل سسٹم، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان شارٹ، زندگی بغیر ایک ضابطۂ حیات کے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ضابطۂ حیات کیسا ہو، بس یہ ہم نے طے کرنا ہے۔ پہلی بات، میں آپ کے سامنے دو آپشن رکھتا ہوں۔ آپشن 1، ایسا ضابطہ ہو جس میں زندگی کے جتنے پہلو ہیں، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، معاشی، یہ سارے آپس میں مربوط ہوں، یہ ایک ہی ہو۔ ون ٹوٹل سسٹم covering all aspects of life in such a way that all these aspects are interrelated, interconnected, interwoven۔ آپشن 1۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ یہ سارے آپ آئسولیٹڈ ہوں فرام ایچ ادر، تو ظاہر ہے لاجیکلی سپیکنگ میں آپ سے پوچھوں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یہی جواب ہوگا، بھائی وی وانٹ آپشن 1۔ آپشن 2 پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ ہیومن باڈی، لک انٹو دا ہیومن باڈی، اس کے اندر کئی نظام ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے۔ بتاؤ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا الگ الگ ہیں؟ یہ سب ایک ہے۔ یہ ایک نظام بن کر انسانی زندگی ممکن بنتی ہے۔ ان میں سے ایک کو نکال دو، زندگی ختم۔ So hence the conclusion, we need one complete way of life which covers all aspects of life in such a way کہ یہ سارے interrelated ہوں۔ Number 2، again I put two options before you۔ دیکھو بچوں، ہمیں جو ضابطۂ حیات چاہیے، پھر دو آپشنز ہیں۔ انسان کے لیے چاہیے تو انسان تو دنیا کے مختلف گوشوں میں رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف رنگ ہیں۔ کیا مختلف رنگوں کے لیے، مختلف زبانوں کے لیے، مختلف قبیلوں کے لیے، مختلف قوموں کے لیے الگ الگ ضابطے ہوں، یا سب کے لیے ایک ہی ہو؟ مینز کیا یہ یونیورسلٹی شوڈ اٹ بی یونیورسل اور ناٹ؟ یا سب کے لیے، مختلف زبانوں کے لیے الگ، مختلف رنگوں کے لیے الگ، مختلف قوموں کے لیے الگ؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے اس کے جواب میں؟ تو بچوں میری بات سنو، عقل ظاہر ہے یہی کہے گی کہ وی نیڈ ون سسٹم، ٹوٹل سسٹم وچ از یونیورسل، وچ از ٹرو فار مین کائنڈ ایز اے ہول، پوری انسانیت کے لیے۔ کیوں؟ تمام انسانوں کے جو ان کی جو نیچر ہے وہ سب کی ایک ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ جو جسٹس ہے، انصاف، یہ گورے مانگتے ہیں یا کالے مانگتے ہیں؟ سب مانگتے ہیں۔ کرپشن کو برا کون کہتا ہے؟ کالے کہتے ہیں یا گورے کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں۔ ہر اچھائی، ہر برائی، ساری انسان، ہیومن نیچر ایک ہے۔ اور میں آپ کو بڑی سیدھی سی بات کر دوں، یونائٹڈ نیشن نے چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا ہوا ہے، بتاؤ یہ کالوں کے لیے یا گوروں کے لیے ہے؟ اٹس فار انٹائر مین کائنڈ۔
یہ تو دنیا نے مان لیا ہے کہ جو بھی ہوگا ضابطہ وہ پوری انسانیت کے لیے. نیو ورلڈ آرڈر کی کہانی ہم روز سنتے ہیں, تو ورلڈ آرڈر کا مطلب کیا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے ہونا چاہیے ضابطہ. یہ بھی بات لاجیکلی پروفڈ. ناؤ تھرڈ پوائنٹ, دا سسٹم دیٹ وی آر لوکنگ فار, اس کے لیے پھر ایک تیسری فیچر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آئی پٹ ٹو آپشنس. انسانی زندگی کا پاس تھا, ایک اس کا حال ہے اور ایک اس کا مستقبل ہے. وہ میرے پیارے بچوں, مجھے بتاؤ تو صحیح, آج اور کل ایک جیسے تھے؟ نہیں. کل کا انسان گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرتا تھا, آج کا انسان پلین اور ٹرین پہ ٹریول کرتا ہے. یہ تو بڑا مختلف ہو گیا, اور کل مزید مختلف ہوگا. اچھا, یہ فرق صرف گھوڑے اور ٹرین کا نہیں ہے. بچوں, زندگی کا ایک ایک لمحہ اس میں چینج آ رہی ہے. ثبات فقط اس ایک تغیر کو ہے اس زمانے میں. ہر لمحے آپ کے سیلز نئے بن رہے ہیں, پرانے ڈسٹرائے ہو رہے ہیں. ابھی وقت کیا ہے؟ ابھی رات کا وقت ہے, تھوڑی دیر کے بعد گہری رات ہو جائے گی. صبح دن تھا, پھر دوپہر تھی, پھر شام. پھول شام کے وقت, صبح کے وقت, یہ سب کچھ چینج ہو رہا ہے. ان شارٹ, چینج از دا سیکرٹ آف لائف. اور جس وقت چینج رک جاتی ہے, دیٹ مینس ڈیتھ. انسان کی زندگی میں بھی چینج جب تک آتی رہے, کبھی وزن بڑھ رہا ہے, قد بڑھ رہا ہے, بیبیز are growing, یہ علامت ہے کہ انسانی زندگی موجود ہے. بٹ اٹس اے بگ بٹ, ان سب چینجز کے ساتھ کیا ضابطہ بھی بدلتا چلا جائے, ہر لمحے نیا ہو؟ عقل کیا کہتی ہے؟ وہی بڑی سیدھی سی بات ہے. پھر میں آپ سے وہی سوال کروں گا. مین آف دا پاسٹ واز لوکنگ فار جسٹس, انصاف مانگتا تھا یا ایکسپلائٹیشن اور ظلم مانگتا تھا؟ تو آپ کیا کہو گے؟ وہ بھی انصاف مانگتا تھا. آج کا انسان کیا کہتا ہے؟ وہ بھی انصاف کہتا ہے. کل کا انسان کیا کہے گا؟ وہ بھی انصاف کہے گا. بولو, ہیومن نیچر از دا سیم whether it is past or present or tomorrow. اس کی آپ کو میں مثال دوں. یہ موسم بدلتے ہیں نا, موسم بدلنے کے ساتھ نئے پھول, نئے پتے, جی نئی شاخیں, نیا موسم, اسپرنگ سیزن شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ نیا ہے. لیکن ایک شعر سن لو, آپ ساری بات ہی ختم ہو جائے گی. بڑا خوبصورت ہے. صبح بہار آئی ہے لے کر, رت بھی نئی, شاخیں بھی نئی, غنچہ گل کے رخ پر لیکن رنگ قدامت آج بھی ہے. بہار کا موسم بے شک آ گیا ہے, گلاب کا پھول تو وہی رنگت, وہی خوشبو, جیسمین کے پھول کی وہی رنگت, وہی خوشبو, کچھ نہیں بدلا, اس کی نیچر نہیں بدلی. اسی طرح سے اقبال نے, بس میں ساری بات جو کہنا چاہتا ہوں, ایک اور اقبال کے شعر میں اس کو یوں کہہ لیجئے سمویا جا سکتا ہے. زمانہ ایک, حیات ایک, کائنات بھی ایک, دلیل کم نظری, قصہ قدیم و جدید. یہ جو قدیم اور جدید کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, یہ شارٹ سائٹڈنیس ہے. ان شارٹ بات کیا طے ہو گئی؟ وی وانٹ اے سسٹم which is complete and perfect, which covers all aspects of human life in such a way that all are interrelated. Number two, it must be universal for all, for entire mankind. And number three, it must be permanent. یہ تین باتیں طے ہو گئی. اب اگلا سوال کہ یہ انسان, ایک آج دنیا میں جو نظام, the economic system which is being practiced, the political system that is being practiced, بتاؤ یہ کون سا ہے؟ Is it man made or divine? ساری دنیا جانتی ہے یہ سب man made ہے. Now, it's a big question. کیا انسان ایسا ضابطہ جس میں یہ تین فیچرز ہوں بنا سکتا ہے یا نہیں؟ This is a question. یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ذرا پھر سوچو. ماشاءاللہ میرے راویین بچوں, تم ذہین ہو, غور کرو اس پر. How can man do it? Can he do it? Let's see. Let's examine. کوئی کام انسان کر سکتا ہے تو اس کے بعد ٹولز ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک میکینک ہے تو ٹولز کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا. الیکٹریشین ہے, وداؤٹ ٹولز کچھ نہیں کر سکتا. اس کے ٹولز کا جائزہ لے. انسان کے پاس جو ٹولز آج کی تاریخ تک اویلیبل ہیں وہ تین ہیں. نمبر ون, اس کے پاس
ख्वाहिश है, नंबर 2 अकल है, नंबर 3 साइंस है, नंबर 4 हिस्ट्री है। ख्वाहिश हर एक की अलग अलग है, कैसे ऐसा ज़ाब्ता ख्वाहिश की बुनियाद पे बन जाए जो पूरी इंसानियत के लिए हो, नामुमकिन। फिर दूसरी बात अकल, इकबाल का एक शेर काफ़ी है, गुज़र जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है मंजिल नहीं है, ये भी नहीं। अकल तो वो फैसले करती है जो उसको मालूमात मिले, सही मालूमात मिलेगी सही डिसीजन करेगी, गलत मालूमात होंगी गलत फैसला कर देगी, अकल भी नाकाम हो गई। साइंस का तो ये मैदान ही नहीं, साइंस डील्स विद मैटर नॉट विद मैन। एंड लास्टली हिस्ट्री, आज तक जितने इंसानी तारीख़ के प्लस पॉइंट्स हैं उनको जमा कर लो तो आपका बेहतरीन ज़ाब्ता बन जाएगा। हो सकता है ओ भाई पहले तो ये बताओ कौन ये काम करेगा, हिस्ट्री को पढ़ कर इंटरप्रेट कौन करेगा? जो करेगा उसने जिस रंग का चश्मा लगाया होगा उसको वैसी हिस्ट्री नज़र आएगी। कार्ल मार्क्स हेगल होगा, उसका नतीजा कुछ और होगा। अल्लामा इकबाल है तो कुछ और नतीजा होगा। कार्ल मार्क्स और हेगल हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म नज़र आता है। इकबाल पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। देखा रिज़ल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया, हिस्ट्री भी नाकाम हो गई। तो अब नतीजा क्या निकला? जब ये चारों टूल्स नाकाम हो गए, इंसान ऐसा ज़ाब्ता ना आज तक बना सका है ना क़यामत तक बना सकेगा। यही वो सवाल है जिसको CM जॉर्ज ने क्या कहा था, वी हैव लर्नड हाउ टू फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड्स, वी हैव लर्नड हाउ टू स्विम इन द वाटर्स लाइक फिश, वी हैवंट लर्नड हाउ टू लिव लाइक मैन ऑन अर्थ। और इकबाल ने क्या कहा था, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया ज़िंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। इनएबिलिटी ऑफ मैन, बात ख़त्म हो गई, इंसान के बस में नहीं। तो फिर क्या हम ये कहें चूँकि इंसान नहीं बना सकता मजबूरन डिवाइन सिस्टम को कबूल कर लो? नहीं, कुरान दावा करता है ये अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, यही वो किताब है जो मुकम्मल है, तमाम ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में हिदायत दे रही है। टेस्ट करो। दूसरी बात, हुदल लिन्नास, दिस इज़ ए गाइडेंस फॉर एंटायर मैनकाइंड। टेस्ट करो, मुझे एक आयत बता दो जो किसी ख़ास, जो अरबों के लिए हो या गोरों या कालों के लिए हो। नो, इस पूरे का पूरा कुरान पूरी इंसानियत के लिए, द रियल वर्ल्ड ऑर्डर। और तीसरा, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, चूँकि हमने इंसानी फितरत को रख कर सामने रख कर ये किताब नाजिल की है, लिहाजा बेसिक प्रिंसिपल्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। हैंस नतीजा क्या निकला? अल्लाहु अकबर, यही कुरान है जो कंप्लीट है, ये कुरान है जो यूनिवर्सल है, अफाकियत है, कामिलियत है और अबदियत है, परमानेंस है। ये तीन बातें मुझे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ बच्चों, कोई ऐसा सिस्टम मुझे दिखा दो, एक दिखा दो जो अब तक बन सका हो। कुरान क्या कहता है? अब सुनो कुरान का चैलेंज। अल्लाहु अकबर, कुल इन कुंतुम फी, देखो मैंने आयत पढ़ी थी बस, अब मेरी बात मुकम्मल हो गई। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें कोई शक है इस कुरान पर जो हमने अपने बंदे पे नाज़िल किया है, फ़ातू बिसूरत मिन मिस्लिही, इस जैसी एक छोटी सी सूरत बना लो। कहने का मतलब क्या? छोटी सी सूरत, वो अरबी इतने बड़े बड़े शायर 4 लाइनें घसीट के नहीं ला सकते थे? बहुत मुमकिन था, लेकिन वो समझते थे, हम नहीं समझते, कि ऐसा ज़ाब्ता जिसमें कंप्लीट हो, जो यूनिवर्सल हो और परमानेंट हो, ये इंसान के बस में नहीं है। व इन लम तफ़अलू, अगर ना कर सको, सुन लो, वलन तफ़अलू, तुम क़यामत तक नहीं कर सकोगे। अल्लाहु अकबर। सो मेरे प्यारे बच्चों, खुश हो जाओ, जश्न मनाओ, जश्न कुरान का महीना है। अल्लाह ने आपको ये किताब अता फ़रमाई है। आइंदा इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा इस किताब के हम पर क्या हुकूक हैं, क्या तकाज़े हैं, इसकी डिमांड्स क्या हैं, ये हमसे क्या मांगता है। बस मेरी ये दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक की बरकतें अता फ़रमाए मेरे तमाम असातिज़ा को, मेरे तमाम बच्चों को, इस यूनिवर्सिटी के तमाम मुलाज़िमीन को, और ख़ुसूसन दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इस इदारे के सरबराह की ज़िंदगी में, सेहत में, इल्म में, ईमान में बरकत अता फरमाए। और ये बच्चों, मैं अब हर मर्तबा कहूँगा, हर दर्स में कहता हूँ, अल्लाह का घर बन रहा है जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और दूसरों को भी इसके अंदर ले आओ। बस मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।